Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Alors, ravi de vous voir dans une nouvelle vidéo pour analyser une composition très suggérée dans les examens de deuxième AS. Et on peut aussi voir ce genre de thème dans les examens de première AS. Bon, avant de commencer, on doit donner des conseils. Et par exemple, lorsque on vous donne le sujet d'examen, il ne faut pas répondre directement. Il faut lire le texte de 1 à 2 fois puisqu'on n'a pas le temps. Alors, au minimum, on doit le lire une seule fois. Pourquoi? Parce que cette tâche facilite largement la compréhension du texte. حنا كي نقراو النص تاعنا مرة زوج حتى ثلاثة هذه لا ليكتور هذه تعاوننا بزاف باش نريبونديو بالعكس كي تهز طول تريبوندي مش مليحة. بيان سور راح تشوف هنايا قبل تشوف لا سورس تاعك شوفوا سيونس اي افونير باين بلي تكست سيونتيفيك. هنا عندنا شوفوا لو تيتر تاعنا في سي كوا لا غريب هي الزكام. خلاص عرفناها بلي تكست سيونتيفيك. دونك راح نديرو حنا لا ليكتور تاعنا puisque vous avez demandé que j'explique en arabe, alors je vais expliquer et je vais faire tout ce que vous demandez. je suis à votre disposition. نبداو نقراو حنايا او في سي كوا لا غريب. في الحقيقه ما هو الزكام. صافي هنا باين هو راه يطرح في السؤال. حنا او ميم طون راح نديرو سوجي راح نزيدو نديرو مراجعه اللي ما حضرش المراجعات الاخرين راح نوريولو. دونك او في سي كوا لا غريب. مادام كاين سؤال وهذا السؤال يطلب معلومه، donc c'est une question qui demande une information. Alors c'est évidemment c'est un texte informatif. Bon, on va commencer à lire. Chaque année, elle fait son retour. La grippe saisonnière provoque 3 à 5 millions de maladies graves et génère 250 000 à 500 000 décès dans le monde. Mais c'est quoi exactement? دونك نشرح كل سنه هذا المرض هذا يعاود يولي لا غريب سيزونيير، الزكام هذا تاع الفصول هذا تاع الفصلي هذا يولد ولا يسبب 3 إلى 5 مليون تاع امراض خطيره، ويزيد يولد لنا ايضا اموات من 250 الف الى 500 الف في العالم كامل. والسؤال مطروح ولكن ما هي exactement بالتدقيق. Donc la grippe commune, aussi appelée influenza, est une infection respiratoire et infectieuse, saisonnière et d'origine virale Alors je refais. Je réexplique la phrase. Donc la grippe commune l'influenza هذه الانفلونزا aussi appelée هذه لا غريب الزكام هذا الشائع هذا كما قلنا يسمى ايضا الانفلونزا. c'est une infection respiratoire التهاب تنفسي معدي saisonnière موسمي فصلي ولا d'origine virale الاصل تاعو من فيروس يجي من فيروس. ومن بعد راح نكملوا نقراو. 3 types de virus peuvent en être responsables A, B et C. Le problème c'est qu'ils évoluent chaque année, notamment les virus de type A et B qui provoquent essentiellement de l'épidémie annuelle. نشرحوا هذه. قال كاين 3 انواع تاع الفيروس اللي يقدروا يكونوا هما المسؤولين على هذا المرض A و B و C. عندنا المشكل هو سيكو يتطور كل عام، خاصة لي فيروس دو تيب، خاصة الفيروسات اللي من نوع A et B qui provoque l'essentiel de l'épidémie annuelle اللي ينتج الأوبئة السنوية هو اللي بروفوك اسونسيالمون هو اللي من بين اللي يولدونا هذا الابيديمي انويل.
elle commence généralement fin décembre, début janvier et dure en moyenne 9 semaines. يعني يبدأ généralement في غالب الأحيان في أواخر ديسمبر وبداية جانفي ويدوم حتى 9 أسابيع. On continue toujours. La grippe saisonnière est caractérisée par une fièvre élevée d'apparition brutale accompagnée de douleurs musculaires et articulaires ainsi qu'un état de fatigue générale. يعني قال لك هذه لا غريب الزكام هذا الموسمي يتميز بارتفاع حرارة مفاجئة يعني ومصحوبة بأوجاع يعني تاع لي موسكل يعني آلام عضلية و articulaire تاع العضلات ولي موسكل ainsi qu'un état de fatigue générale. أيضا تعب يعني كامل. بعد une toux sèche, des maux de gorge, écoulement nasal et des maux de tête peuvent également survenir. صافي عندنا لا تو سيش يعني السعلة الناشفة، دي مو دو غورج ألم تاع هذه لا غورج الرقبة، هذا ماشي الرقبة هذاك لداخل الرقبة، اني كولمون نازال يعني سيلان الأنف، دي مو دو تيت وجع الرأس يعني يقدروا يجيو. Bon, des complications peuvent survenir chez les malades affaiblis par la grippe sont des otites, des bronchites, des pneumonies. Alors واش نعاودو نشرحو. عندنا هنايا قالك بلي لي كومبليكاسيون المضاعفات وهذوك التعقيدات يقدروا يجيو للمالاد اللي يكون ضعيف بار لا غريب، اللي ضعفاتو يعني لا غريب. سو يعني الحوايج اللي يقدروا يجيو لي زوتيت يعني اوجاع الالتهاب الاذن، دي برونشيت التهاب الشعب يعني التنفسيه، والتهاب تاع لي بومون. يعني شوفوا كاين التهاب الاذن، التهاب الشعب الهوائيه، والتهاب الرئوي. هذو الحوايج يقدروا يجيو. لي زوسبيتاليزاسيون اي لي ديسي تروف essentiellement les personnes. Attendez, donc les décès touchent, parce que touchent essentiellement les personnes à risque. يعني هذا يعني العلاج هذا في المستشفى يعني والاخر قلنا الهوسبيتاليزاسيون وراهي إلي ديسي والأموات يعني الموت يمس بصورة خاصة الأشخاص يعني اللي في خطر. وين هم هذو الأشخاص اللي في خطر؟ c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes souffrant de pathologies qui fragilisent l'organisme comme les maladies chroniques respiratoires cardiaques et rénales, hépatiques, sanguines ou métaboliques, les femmes enceintes et aussi les personnes obèses. صافي هنا واش قالك c'est-à-dire يعني وين هم لي بيرسون ا ريسك، وين هم الاشخاص اللي يعني يقيسهم الخطر، هما اللي قلنا اللي عندهم شوفوا سوفرون دو باثولوجي، اللي عندهم امراض مزمنه ولا اللي يافيبليو يعني اللي ضعفوا هذاك الجهاز المناعي تاعهم، كوم لي مالادي كرونيك الامراض المزمنه، ريسبيراتوار يعني تاع التنفس، امراض القلب، غينال امراض ليغان يعني الكلى، هيباتيك تاع الكبد، سونغين تاع الدم، او ميتابوليك يعني تاع الايض. لي فام انسانت يعني اللي بالحمل، اي اوسي لي بيرسون اوبيز الاشخاص اللي عندهم الوزن زائد. La période d'incubation de la maladie est de 1 à 2 jours. يعني الفترة يعني الوعرة اللي فيها يعني المرض يشتد هي من 1 إلى 2 أيام. لا غريب est très contagieuse. يعني هنا بنكمل نقرا حتى نخلص الجملة. Donc la grippe est très contagieuse et se transmet entre personnes par les sécrétions respiratoires lors d'éternuements ou de tout. يعني قال لك هنا لا غريب يعني معدية بزاف، et se transmet entre personnes par les sécrétions respiratoires تنتقل عبر الافرازات، هكذا افرازات اللي يخرجوا من الفم. sécrétion باردون راني
sécrétion, pardon, d'éternuement. Attendez. Donc, il se transmet entre personnes par les sécrétions respiratoires, يعني الإفرازات تاع التنفس lors d'éternuement كيما نعطسوا أثناء العطس ou de toux. La toux هي السعال. صافي la grippe est très contagieuse et se transmet entre personnes par les sécrétions respiratoires lors d'éternuement ou de toux. Elle peut également être véhiculée par les mains ou objets souillés par des personnes infectées. Donc elle peut également يعني تقدر أيضا تنتقل عبر الأيدي أو الأشياء المتسخة les objets souillés par des personnes infectées يعني donc بالأشخاص اللي راهم مرضى. Donc les lieux très fréquentés comme les transports en commun et les centres commerciaux sont propices à la propagation des virus. Même aussi قال لك les lieux très fréquentés يعني اللي يروحوا ليهم بزاف كيما les transports وين يجيبوا اسمها المواصلات تاع الجماعيه لي سونتر كوميرسيو كيما باغ اكزومبل لي سونتر هذوك اللي نقضيو فيهم اللي فيهم الناس يعني سون بروبيس يعني ملائمه باش ينتشر لا بروباغاسيون دي فيروس يعني ملائمه لانتشار الفيروسات. هنا قال لك s'il n'y a pas de complications la guérison dure 7 à 10 jours sans avoir besoin de traitement médical. قال لك اذا ما كانش ديك التعقيدات ولا يعني الشفاء راح يكون بين 7 إلى 10 أيام بدون حاجه لدواء. Les traitements administrés sont simplement destinés à réduire les symptômes tels que la fièvre, les douleurs ou encore la toux. قال لك هنا les traitements يعني التريتمون هو كتابة الدواء يعني هذا كي نكتبوا الدواء سون يعني ديستيني موجهة لتنقيص يعني باش نقصوا هذوك لي سيمبتوم الأعراض مثل الحمى كيما لي دولور الأوجاع وانكور لا تو أو أيضا السعال. Il peut s'agir du paracétamol, de l'ibuprofène, d'un décongestionant يعني هنا عندنا باراسيتامول هذيك اللي تنحي الوجع تاع الراس ليبوبروفين ما باليش المهم هذه و ان décongestionant نعرف هذا بلي تاع ليستومايتو. Enfin il existe un traitement antiviraux mais leur intérêt et donc leur utilisation sont limitées. هنا ثاني قال لك il existe كاين aussi traitement antiviraux تاع contre الفيروس mais يعني l'intérêt تاعهم ou l'utilisation donc mais leur intérêt et donc leur utilisation sont limitées. Donc pour se prémunir de la grippe ou en limiter les complications, le vaccin antigrippal a fait ses preuves. Il est d'ailleurs fortement recommandé et totalement gratuit pour les populations à risque. قال لك هنايا يعني باش pour se prémunir يعني باش تبروتيجي روحك بلا غريب ولا تنقص من لي كومبليكاسيون لو فاكسان هذا انتي غريبال قال لك يعني مليح لو فاكسان هذا كيفاش يقولوا لو فاكسان نسيتو a fait ses preuves il est d'ailleurs fortement recommandé يعني حنا ننصحوا به بهذا الفاكسان هذا و totalement gratuit يعني هو باطل pour les populations à risque يعني للناس اللي عندهم امراض وهذوك الكبار واللي هضرنا عليهم لا فام اونسانت تو هذه يعني الفاكسان هذا هو يعني باطل يعني gratuit. Alors راح نبداو بلا première question. Donc, la question, ce texte explique la grippe, ses causes, ses symptômes et ses traitements. هذا النص يشرح الزكام les causes يعني الأسباب les symptômes الأعراض و le traitement الدواء تاعو. قالك ولا informe les lecteurs des effets secondaires de la grippe. راه يعطينا معلومات على للقارئ على الأعراض الجانبية تاع لا غريب.
تاع الزكام. analyse et expose des faits scientifiques de notre époque. راهو يحلل ويعرض لنا الاشياء العلميه تاع المرحله تاعنا. احنا راح نشوفوا السؤال الاول. نتوما واش رايكم؟ راينا هو il explique la grippe, ses causes, ses symptômes et ses traitements. parce que هضرنا على la grippe، هضرنا على لي كوز تاعها، على لي سيمبتوم، على لو تريتمون. الشيء هذا كامل اللي راهم يهضروا لنا عليه راهو كاين. دوكا نروحوا للسؤال الثاني. معناتها هي لا غريب، سي لا غريب. الجواب تاعنا هو لا غريب. الثالث pour qui la grippe pourrait être fatale. يعني fatale معناتها dangereuse. pour qui يعني هنا راح نلقاو اشخاص. pour qui la grippe pourrait être fatale ou dangereuse. حنا نروحو نحوسو في النص نتاعنا، هاهو نحوسو هنايا وين كاين dangereuse، باسكو هنا لازم نحوسو. شوفوا وين كاين اشخاص، وين راه يهضرنا على اشخاص، هاهم اشخاص، هاهم بون صبروا تشوفوا 60 هذه هاهم كم femme enceinte. دونك هادو لي بيرسون ا ريسك. لي بيرسون ا ريسك هما اللي يعني اللي عندهم لي دونجي، يعني لا مالادي هذه اللي دونجوروز عليهم. لي بيرسون ا ريسك هادو وينهم؟ هو قالنا يعني بور كي لا غريب هذه تقدر تكون خطيره، تقدر تكون خطيره. شوفوا كيما قالنا هنا، ها هو كيما وريت لكم والله لي بيرسون ا ريسك. باردون سمحوا لي راحت لي هاي. دونك هاهم لي بيرسون ا ريسك. وينهم هادو لي بيرسون ا ريسك؟ تقدروا تحطوا غير لي بيرسون ا ريسك. بيرسون اجي دو بلوس دو 65 ans، بيرسون سوفرون دو باثولوجيك، عندنا هيباتيك سانغين اي لي فام انسانت. عندنا ثلاثه هادو. ايوا لي بيرسون اوبيس. شوفوا عندنا 4. شوفوا لي بيرسون ا ريسك هادو وينهم؟ لي بيرسون ا 65 ans plus de 65 ans. وعندنا aussi regardez عندنا هذو pathologique، les personnes souffrant de pathologie، وعندنا les femmes enceintes، وعندنا les personnes obèses. هذو هما 4 اللي pour qui هذو هما كي اللي نجاوبوا عليها. عندنا دوكا 4. عندنا parmi les termes les expressions suivantes: maux de gorge ألم الرأس، برونشيت التهاب الشعب التنفسية، douleur musculaire أوجاع تاع لي مسكل العضلات، بنوموني يعني التهاب تاع الرئة، ايكولمون نازال يعني سيلان الأنف، ديزوتيت أو التهاب تاع الأذن. لي كومبليكاسيون هي المضاعفات والتعقيدات، والسيني كلينيك هي علامات طبية. راح نتخموا فيها وتعاودوا ترجعوا لي. الوغ راح نوليو نجاوبوا. عندنا باغ اكزومبل لي مو دو غورج هي سيني كلينيك يعني دي سيمبتوم يعني اعراض. عندنا برونشيت هي كومبليكاسيون كي تحكمنا لا غريب باش تتطور تولي برونشيت يعني التهاب. عندنا دولور ميسكولار هي سيمبتوم يعني اعراض ولا سيني كلينيك. بنوموني التهاب الشعب هو مضاعفات. ايكولمون نازال هي سيني كلينيك. اي ديزوتيت التهاب الاذن هي كومبليكاسيون يعني تعقيده ولا مضاعفات تاع هذا المرض. relevez du texte 4 mots ou expressions qui renvoient à la grippe. لازمنا توجور على بالك تجبدوا الشون ليكسيكال، ما لازمش تبعدوا بزاف من الكلمه، لازم تكونوا دائما قراب للكلمه. نخليكم تجبدوا نتوما من النص ونعاودوا نوليو. Donc on continue et je vous explique يعني comment repérer le champ lexical de la grippe. عندنا influenza هذه هي la grippe synonyme تاع la grippe. عندنا aussi douleur musculaire. عندنا l'épidémie épidémie يعني وباء، وإنفلونزا هي ثاني وباء. عندنا aussi douleur musculaire. عندنا les maux de gorge ألم تاع رقبة، écoulement nasal، maux de tête. bon عندنا aussi attendez عندنا virus le mot virus. عندنا attendez عندنا traitement antiviraux.
هذا هما الشون ليكسيكال، لازم تكونوا قراب، يعني قرب ما يكون. بون عندنا دوكا السؤال الاخر. La grippe saisonnière provoque 3 يعني تنتج تسبب 3-5 millions de maladies graves et génère 25 000 décès. Cette phrase exprime la cause, la conséquence ولا le but. شوفوا مادام عندنا provoque يعني تسبب، يعني ماشي تسبب هي السبب، نو ماهيش هي السبب، هي تسبب يعني تعطينا نتيجة، alors هذه c'est la conséquence. عندنا 7 relever de l'avant-dernier paragraphe un présentatif puis donner sa valeur. présentatif كيما عرفناهم حنا كاين il s'agit de voilà voici c'est ce sont، هذو نستعملوهم باش soit explique soit définir quelque chose soit montrer quelque chose، يعني montrer un objet ولا نبينو حاجه نقولوا voici la feuille هذه، ولا نقولوا par exemple la terre c'est une boule de roche، ولا confirmer l'existence نقولوا il existe، ولا caractériser نقولوا زعما par exemple la terre c'est une grande boule، كي زدنا grande تولي هنا caractérisation. دونك هنا نحوسوا حنايا مع الاخر وراح نعطي لكم ريزومي يعني على لي كاركتيرستيك تاع تكست اكسبوزيتيف ولا اللي راح تقراوه. ها راهي il existe. bon عندنا هنايا اكي renvoie le pronom on souligné dans le texte. bon راح نحوسوا على الاون تاعنا وراه اون باردون انا نحوس هاوليك عندنا اون. بون عندنا شوفوا دائما كيعطوا لكم ان برونون، شوفوا تبعوني مليح انا ما نعطيلكمش الجواب خاطر هذه سهله نعطيها لك بصح باردون اخي. دائما انا نقول لكم باللي كي يعطوا لكم يقولوا لكم اكي رونفوا لو برونون سوليني توجور تبداو تقراو من الماجيسكول. هنا عندنا شوفوا اذا ما لقيتوش لا ريبونس هنا تعاودوا تروحوا تحوسوا في جهه واحده اخرى وين كاين ماجيسكول. الوغ هنا شوفوا 3 تيب دو فيروس peuvent en être responsables. نتوما شوفوا تنحيو هذا الأون كيما درت لكم في التمارين بزاف راني دايره اكي رونفوا لي برونون سوليني تقدروا تشوفوهم في البلاي ليست وهما مهمين ويدخلوا في الباك. الوغ شوفوا 3 تيب دو فيروس peuvent en être responsables، تنحوا الأون وتقولوا 3 تيب دو فيروس peuvent être responsables de quoi ولا de qui. هنا دو كوا ولا دو كوا هنا راح نلقاو ولا هذا هي. دونك دو كوا يعني peuvent être responsables de quoi. خمو نتوما وين هما واش يعني يقدر يكون الأون هذا على من يولي. دونك نزيدو نقراو ريسبونسابل دو كوا. اسكو عندنا هنايا الجواب؟ ما عندناش الجواب. وين نولي نروحو نقراو؟ نروح نقرا هنا لا غريب سيزونيير اي كاركتيريزي. دونك عندنا لا غريب سيزونيير وعندنا اي كاركتيريزي باغ اون فيفر باردون راني ندور هاني هنا. دونك لا غريب كومون ايت اوسي ابلي انفلونزا. Donc, donc 3 types de virus peuvent être responsables de l'influenza ou là de la grippe commune. هذا هو. راح نشوفوا السؤال الآخر. السؤال الآخر 9 relever du texte une reformulation explicative. هي سهلة. شوفوا يعطي لكم جملة ويقول لكم سيتادير ولا باغايور ولا اوترومون دي ويعطي لكم شغل المرادف تاعها. ساعات شوفوا نستعملوا سيتادير نستعملوا اوترومون دي باغايور اون دوطر تيرم. ساعات نخليو غير فاصله، هذيك الفاصله تلعب الدور نتاع هذا الاخر. هذه الكلمات هذه نقول لها امبليسيت واللي فيها الكلمات سيتادير وهذوك نقولوا لها اكسبليسيت. هاي سهله باينه هاي وراهي باسكو ديجا انا سطرتها في هذا الدرس تاع المميزات تاع هذا البروجي. هاي سيتادير دونك لي بيرسون ا ريسك وينهم؟ سيتادير لي بيرسون اجي دو بلوس دو نفسهم. يعني هناك شغل عطانا مرادف تاعو وفصل بيناتهم بفاصله ولا بسيتادير. الو عطانا نفس لو سونس. دوكا نروحو نشوفو هنايا نشوفو 10 parmi les propositions suivantes deux seulement figurent dans le texte. Alors نعاودو قالك parmi les propositions suivantes deux seulement
Bon, alors, indirectement, bon, parmi les propositions suivantes, deux seulement figurent dans le texte. Recopiez-les. La grippe, قالك هنايا في هاد الاقتراحات كاين غير اثنين فقط اللي كاين في النص. La grippe est une maladie indirectement contagieuse. Elle se transmet par un vecteur. يعني قالك بلي الزكام هو مرض غير indirectement يعني غير مباشر ينتقل par un vecteur يعني virus. La grippe est une maladie infectieuse saisonnière qui se transmet rapidement. قالك influenza يعني هذه مرض معدي saisonnier يعني فصلي ينتقل للثمثم. Les complications de la grippe apparaissant chez les enfants et les adolescents يعني قالك المضاعفات يظهروا عند الأطفال وعند المراهقين. La grippe se transmet par les liquides sécrétés par le corps humain. قالك يعني لا grippe تنتقل عبر الإفرازات من الجسم تاع الإنسان. وينهم الزوج اللي يعني اللي راهم اللي نقدروا نخيروهم. عندنا la grippe est une maladie infectieuse saisonnière qui se transmet rapidement. وعندنا la grippe se transmet par les liquides sécrétés. bon نعاود ندير برك مراجعه عامه كما قلت لكم. bon هنا توجور تلقاو كيستيون يعني تطرح سؤال باش تعطينا معلومه ماهيش رايه. عندنا شوفوا تلقاو الارقام بزاف هاهو. تلقاو aussi les procédés explicatifs كيما la définition est une infection يعني تعريف. dénomination كيما appeler influenza dénomination هي تسمية. تلقاو par exemple des mots du domaine. شوفوا كيما هنا عندنا une maladie نلقاو pneumonie bronchite otite كيما فيروس guérissant يسمى كلمات من هذا الدومين. تلقاو لا فراز ديكلاراتيف باسكو نمدو معلومات هذيك لا فراز اللي تخلص بنقطه. ونلقاو اوسي كيما نلقاو لي بريزونطاتور هادو il existe voilà c'est il y a هادو لي بريزونطاتور. ونلقاو اوسي كوا اوسي attendez هنا كيكون عندكم التكست هذا. بون شوفوا هنا كيما عندنا لا ريفورمولاسيون كيما هضرنا. نلقاو لو بريزون دو لانديكاتيف شوفوا درك نقول لكم اي لو بريزون دو فيريتي جينيرال هاوليك اي. نلقاو اوسي لا بروغريسيون تيماتيك يعني التسلسل تاع لو تام يعني التسلسل تاع لو تام. كاين ديريفي يعني متشعب كاين كونستون ثابت وكاين لينيير كي شغل متسلسل. هاني درت هذا الدرس هذا هذا ما كان وهو يعني مدو معلومات عامه الناس كامل متفقين عليها ما يمدش الراي تاعو. لوتور إلي ابسون كاين كامل لي مارك دوبجيكتيفيتي. كاين هنا شوفوا امثله كيما كوم لي مالادي كرونيك ويقدر يدير كومباريزون كوم لالجيري كوم يعني لالجيري كوم ليجيبت ولا يسمى يدير هكذا شغل كومباريزون. هذا ما كان ونلقاو فيه الشرح وكلش. هذا ما كان ان شاء الله كنتوا فهمتوني بزاف. نخليكم نقول لكم سلام. استنونا في لابارت